clear nga kuan. Yung beauty. Hindi siya makitan. Yung kanina mo dili ang bawon. Aiko. Na manual. Like this, okay. There you go. Tapos, Hindi ko nakikita. sure ba na siya? Gamo. Ang laki. Matagal na. Ayan na. Tapos sa ako mali ang kuwan. Sa mano eh. Sa na siya ang kulba man kay now. It's a stormtrooper. It's clear this side. The other side is white. Ayan na. Tsada kasi super RP. Dota. Ang freebie nila na, anong tawag ito? Mousepad extender. Extender. That's why it's so It's long. long. Ang freebie nila is Dota 2 lang. Yung ano yung design. Well, what can we say? It's just a freebie. So let's be thankful. There's a free.
there's free stuff. Ayan. Saan nga ito yung na-insert? Okay. Tapos may hindi ko alam. Mouse. That's Super RP singing. You see the mouse? Ano meron dito? You see the mouse? Is color changing. So, change the color. Look, oh, it's changing from blue. Tapos magiging purple. And then pink and then I don't know. Okay. Wait lang, pinano na to oh, Wi-Fi. Hindi ko kabaluman eh. Windows 10 din na. Yeah, it's the latest. Photographers! Ano daw? Shout out. Saan ba yung... yung word. I wanna try the keyboard. Ano to? First things first. Mamaya ka ng exit. Ay! Nag-exit siya tuloy. Sabi na exit. Ano ka diha? Ask me later. Okay. What are you typing? Lapit mo. Lapit mo. Kaya mo ka mo. Gusto nang kaysa ako. Sa niya. Ganyan ko sa keyboard kay. Ano? Kalabit ako. Humok siya and then like press. Ano? What is this? Unlock. You can type anything? Hindi kay word man eh. Good. Akong ginatkuan lang. Yan. Wala siya color. Siya color. The internet. Wala pa din na internet karon. Your PC to be discoverable there. Here we can find this on your home and work networks, but not public ones. Yes. I don't know. YouTube. Okay, turn on. Let's go. Ano, YouTube Wi-Fi? account. Yeah, I'm trying. Shaving the baking. Ang ganda-ganda naman niya, oh. Bakit 81 views ka lang? Wait lang, may harang.